नमस्कार जय जगन्नाथ मनीषा ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आज हूँ रविवार किसी घरे स्पेशल हम मु बर्तमान बाहर माछ हाट को कौन कौन माछ आनिली आपण मानक निश्चय देखेबी। आ ब्लॉग टी बहुत सुंदर हम निश्चित आपण मानक छुईब लास्ट जाए देखिए। चलते जीवा बर्तमान माछ हाट को आपण मैंने पाखे अच्छे डुबुरी पाखे निश्चय भाव आपण मान देखा हम। चलतु जीवा डुबुरी मार्केट कौन माछ आने आपण मान निश्चय देखेबी। बर्तन मु माछ नहीं पहुँचेली। बर्तन में यहाँ कि माछ बालिया माछ देखो गोटे बालिया माछ नहीं आसी कहीं गोटे हूँ 1.5 किलो देखो ता पीस गुड़ा केमी बड़ बड़ हो देखिए कि पेटी मराई पेटी मु माछ नहीं आसी पहुँची गली। देखु बर्तन यहाँ हूँ बालिया माछ ता पीस गुड़ा केटे केटे बड़ हो पेटी मराई तो बहुत लंबा हो देखो लंबा हो पेटी मराई देखो पूरा नरम माछटा देखिए। देखो कंटा ना कि नरम माछटा पूरा देखो ये बाल्टी धुआ होती आमर मनीषा ब्लॉग धोचंती आ सेटा गोटे रहा गोटे बढ़िया जिनस देखा आपण मानक एटा तो रहा आ गोटे देखो पूरा यहाँ हूँ छोट छोट महुराड़ी ना छोट नुहे बेसी छोट नुहे बड़ बड़ महुराड़ी देखो नहीं आसी महुराड़ी केते सुंदर महुराड़ी देखिपार देखो ये महुराड़ी आज रविवार अच्छे महुराड़ी लेके आई कहीं ये हूँ आज भाजी की पखाड़ खिया हे गंडे रविवार अच्छी पखाड़ खिया हे। देखो महुराड़ी गुड़ा आप देखुए केते सुंदर भाव सुंदर भाव देखो बढ़िया सुंदर होटा खाली भाजी देले गोटा गोटा खाली पखाड़ सांगर मजा आसीज। देखो ये रहा ये माछ देखो एटा 1.5 किलो एटा 1.5 किलो एटा 1.5 किलो एटा हूँ 0.5 किलो। देखो आज रविवार रे माछ हम घरे ही माछ हम देखो नहीं महुराड़ी माछटा धुआ हो केड़े दिहला केड़े की धुआ हो केते पानी आई पानी रे पूरा धुआ हो धुआ हला पर भजा हम भजा है कि पखाड़ गंडे खिया हे। आज देखो माने खट्टा मिठा दिया है कि भजा जीव खट्टा मठा दिया कि भजा हम आ पखाड़ खिया हे। आज रविवार अच्छे गुटा गुटा महुराड़ी गुटा गुटा महुराड़ी खाली गुटा गुटा महुराड़ी पाटर पुरे दब बर्तन माछ सब छुआ आसीगला एपटे हूँ महुराड़ी ये हूँ आप जानते मुझे कौन कही आउ देखु बर्तन पियाज आउ कुशिड़ा शाग आसी रही कहीं हूँ पियाज हूँ 60 टका रेट आपण आड़े केते टका नौ कुशिड़ा शाग 3 बिड़ा शाग को 20 टका देखो बर्तन में आसी देखो आप फ्रिज रे भी माने कौन कौन सब रही कौन कौन फ्रिज रही आप देखा देखो फ्रिज रे एते जिनस ना पूरा खाली हो गला कहीं रविवार खाली है। देखो एपटे एपटे देखो पानी बोतल ठंडा बोतल ये ठंडा सॉस सब रही डीप फ्रिज क्षीर फीर सब रही ये आमर सब परिया सब पड़ रही। तो बर्तन भजा भजा चली कड़ाई बर्तन तेल पड़ी भजा गैस हो आगे महुराड़ी भजा हो कहीं पखाड़ खिया हम। देखो बड़ बड़ महुराड़ी ना बर्तन भजा चली ये अधा भजा गले बाहर कर दिखाई ये हलदी हलदी आउ हूँ जो लंका आउ लुण गोड़ा सरी एठी रही कौन चीनी खट्टा मसला गुंड चीनी खट्टा मसला गुंड कहीं यहाँ खट्टा देखिए चढ़चढ़ा हेले आम गोटे पखाड़ भात खिया हे। देखो आज स्पेशल हूँ
ମହୁରାଳି ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ଖଟା ଦେଇକି ଆଉ ଇଏ ବାଳିଆ ମାଛ ତରକାରୀ। ଦେଖ ଦି ଜାଗା ଭଜା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ସେଠି ମହୁରାଳି ମାଛ ଭଜା ହେବ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ବାଳିଆ ମାଛ ଭଜା ହେବ। ଦେଖ ଇଏ ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା ହେବ, ଛୋଟ ମାଛ ଏଠି ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏ ଦି ଆଡ଼ୁ ହେବ, ଦି ଆଡ଼ୁ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଭଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଏପଟେ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଏଠି ଏପଟେ ବି ଭଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖଟା ବାଡ଼ି ପଡ଼ିବ। କ'ଣଟା ଖଟା ବାଡ଼ି? ଖଟା ମିଠା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ମିଠା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଖଟା ମିଠା ଦେଇକି ଖଟା ମିଠା ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ମିଠା ପଡ଼ିଲା। ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଲା। ଖଟା ମିଠା ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଲା। ଆଜି ରବିବାରଟା ଖାଲି ମାଛରେ ଉଡ଼ିବ। ମାଛ ଖାଲି ମାଛ ଖାଲି ମାଛ। ଏଠି ଖଟା ମିଠା ଦେଇକି ରନ୍ଧା ହେଲା, ଏଠି ଭଜା ମାଛ ରହିଲା, ଏଠି ଖଟା ପାଣି ରହିଲା। ଭାତ ଆସିଗଲା, ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଶୁଭମ ରହିଛି, ଶୁଭମ ରହିଛି ଖାଇବ ବୋଲିକି। ଲୁଣ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ମହୁରାଳି ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ହେଉଛି, ଏଠି ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କି ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହେଇ ବାହାରିଲାଣି। ଇଏ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହେଇ ବାହାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ପଖାଳ ଭାତ ଖିଆ ହେଲାଣି। ଏଇ ଦେଖୁନ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ। ଏଠି ମହୁରାଳି ମାଛ, ଏଠି ଏଟା କ'ଣ କି ମାଛଟା? ବାଳିଆ ମାଛ, କୁକୁଳ ମାଛ ଥିଲା। ଏଠି ପଖାଳ, ମନୀଷା ପଖାଳ ଖାଇଲେଣି। ଏଠି ଶୁଭମ ବି ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା। ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଆଉ ନାଡ଼ି ତାକୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝା ହେଉଛି, ସେଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ ନାଡ଼ି ସିଝା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତରକାରୀ କରାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ କରାହେବ। ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକିନା ଅଧିକା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା, ଭାଜିଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ପିସ୍। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି ଝୋଳ, ନାଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ନା କ'ଣ? ନାଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ନା ପୋଇ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ପୋଇ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମନୀଷା ପକାଉଛି। ଟିକେ ଟିକେ ଝୋଳ ମାଇଲ ଚଟୁ ମାଇଲ, ନାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନାଡ଼ି ସହିତ ଝୋଳ ହେଉଛି ପୁରା। ଦେଖ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତା ଝୋଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲର୍ ଆମର ଦିଆ ହେଇନି, କିଛି ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ତା ଝୋଳ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଗପ ଗପ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଶୁଭମ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଧରି କେମିତି ହେଉଛି। କୁକୁର ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ରେ, ଚେନ୍ରେ ବନ୍ଧେଇ ଶୁଭମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଖେଳୁଛନ୍ତି କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ। ଟମି, ଏ ନାଁ ହେଉଛି ଟମି। ଲକି, ଲକି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲକି। ରକି, ରକି। 3-4 ପିସ୍ ରହିଲା, ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ନାଡ଼ି ଝୋଳ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। এইটার তো গরম ভাতକୁ ମାଛ ଝୋଳ ଆଉ ମାନେ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଦିଟା ପକେଇଥିଲେ ଆମର ଦିଟା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ପିସ୍ ରହିଲା, ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଳଟା ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ନାଡ଼ି ଝୋଳ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ
पूरा मस्त प्रकार ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଗରମ ଭାତକୁ ମାଛ ମାନେ ଝୋଳ ଆଉ ଦି ମାନେ ହଉ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଟା ପକେଇଥିଲେ ଜମା ଦିଟା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଭାତ, ଦହି ସଲାଡ଼, ସଲାଡ଼ରେ କାକୁଡ଼ି, ଟମାଟୋ ଆଉ ହେଉଛି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଦହି। ଏଟା ଯେମିତି ଓଉ ଖଟା, ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଓଉ ଖଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଝୋଳ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ନାଡ଼ି ପକେଇକି ଆଳୁ ପକେଇକି ମାଛ ଝୋଳ କରେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଟା ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେଟା ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ସଣ୍ଡେରେ ମଜା ଆସିଯିବ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ